हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे कैसे वेलकम कर आप लोग आज आमर है बाहुडा रथ बारिपदार सेकेंड दिन आज आम जाऊँ मु कान्हा बैलोचन टीटू गिरीश बारिपदार सांग गाचन जा खेलटा हम आमर गोटे सेकेंड चैनल भी अच्छी से आज मुझे भिडियो मुझे डिस्क्रिप्शन देदेवी चैनलटा जाकि सब्सक्राइब कर नब आउ से भिडियो भी मुझे कंटिन्यू करी भिडियो पोस्ट करी चलो जी एकाथरे बारिपदार देखा हम बहुत कष्ट जाओ पथर टाणते चान्स पाइले अल्प बाट टाणी दी बाहर को बाहर जाओ एत भिड़ पूरा पहुँचे हम
मेलोडी या दौडी संपूर्ण भावे झाली करते देखते विद्यार्थी संपूर्ण अवस्था खराब यार अवस्था खराब खाना देखो जोश रे पूरा जोश रे जाऊँ देख ये नाचटा हम है पूरा जोश रे मोबाइल धरिक करते देख कीर्तन आम हो ଜଳଛତ୍ର
ରଥରେ ନା ଉଠିବା ଭିଡ଼ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଏବେ ଜୁହାର କରିକି ପ୍ରସାଦ ନେବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନା ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା ନା ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ଭିଡ଼ ଦେଖ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖ ଲଡ଼ୁ ଲଡ଼ୁ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖ କେମିତି କିଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖ କିଭଳିଆ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗବା ଜଗିଛନ୍ ଟିଟୁ ମାନେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ନା ପଳେଇବା ରାମଦୋଳିରେ ଝୁଲବା ଏଇନା ରାମଦୋଳି ଚଲ ନାଚିକି ଡ୍ରେସ୍ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବା ରଖିଥିବୁ ପକେଟରେ ପକେଇବୁନି জয় জগন্নাথ Hey!